Pozdrav svima, ja sam Pixie, a vi gledate First Impression. U današnjoj epizodi igramo Dragon Quest 11 na streamu, odnosno na računalu. Tako da se udobno smjestite, evo ja sam svoj kavec već spustila. I idemo prvi put igrati Dragon Quest na GameHubom televizijskom i YouTube kanalu. Tako da ljudi, u ovoj epizodi upoznajemo se, standardno sa mehanikama igre, pričama i svime. Sad, budući da smo na samom početku, pretpostavljam da ovo gore što nam se u lijevom kutku pojavilo je znak nove igre, tako je, vidite čisto ko suza i iskoristit ćemo prvo mjesto. Sad, ime će biti standardno Pixie, jer zašto ne? Tak, to je moje. To mi je ime. Tako da, malo ću vam isto ispričati. Naime, ovo su vam jedni kultni klasici RPG-ova. Zadovoljna sam. Znači, kultni klasici, igra se na poteze sa dubokom pričom, šarenolikim i raznolikim svijetom. I Definitive Edition, ili tegovo potpuno izdanje na Steamu, dolazi čak u dvije verzije, 3D ili 2D varijanti. Budući da se osjećam iznimno avanturistički danas, vrijeme je možda da odemo na 3D jer me živo zanima kako to izgleda. Uglavnom piše za odabir da mogu u bilo kojem mjestu, odnosno bilo kojoj crkvi promijeniti izgled, tako da sigurno danas igramo u 3D-u. Sve ćemo ostalo namjestiti, nadam se da će to biti u redu. Sad, govorit ćemo engleskim jezikom. A što se tiče kamere i svega, za sad sam zadovoljna. Prihvaćam, potvrđujem. Sad, što se tiče svjetline, čak sam zadovoljna s ovih 60%, ovih 66, evo 66. Ne, staviti ćemo na najbolji broj na svijetu, tako da to je to, ljudi. Jesam li zadovoljna sa svjetlinom? Jesam. I tminom, svime. Odlično. Idemo dalje. Uglavnom, igram na kontroleru. Ali ako će biti loše, igrat će na tipkovnici. Jer zašto ne, igramo na računalu. Evo sad engleski. Nadam se da postoji prijevoz dolje, jer više neću čuti, ja neću čuti ni vi, vjerovatno. Ali da, ovo u 3D baš simpatično i slatko. Dakle, na Steamu je to prije 3 godine izašlo, 2020, ako se ne varam. A igra je malčica starija, ali volim Dragon Quest. Kad govorim o sebi u množini. Neka gospođa. No dobro, ništa, sad ćemo samo gledati malo priču, jer to je stvar sa RPG-evima. Priča. Biće nešto zeznuto, vidimo već odmah sad, trenutno, brzo, hitro, spretno. Sastanak vladara, ako se ne varam. Mislim, imaju krune na glavi. Ok, postoji prijevod dolje. To dijete, on je taj. Standardno u ovim fantastičnim čarobnim pričama. Postoji onako i prokletstvo i kletve i bitno rođena djeca, oznaka, spasitelji, vidjet ćemo. Ok, nešto će se dogoditi. Ne može to tako mirno proći. To tu sjenu niko ne vidi. I situacija. Bježite, ljudi. Hoće li stići? Problem je što ovaj uvodni dio, ova glazba poljudna mi zapravo ne odaje mi dojam hitrosti, opasnosti, nasilja, ali vidjet ćemo. Možda sam previše navikla na malo drugačiji oblik glazbe, ali 5 minuta igre.
što majka je pošla jednim putem, djeca drugim, da se spase. U nadi zapravo. Dobro, sad je dramatično. I ništa ljepše nego li ugodan topao dan. Bistar. Gdje nam je sestra? Pobudili smo klinca i ribar će ga sad čut. Oh my! What heavens are you doing here? And after that awful storm too. However did you preživio survive? pukim čudom očito. Oh, you're a jolly one. Pismo, What's this? ako se ne varam. Oh, you poor thing. Come here. Come here. Oh, there's no need to be frightened. Ne znam mi baš uplašeno, više mi izgleda, o vidi deda neki. Little fellow. Čovjek. Zamislite živjeti u ovakvom svijetu. Mislim da najsličnije postoje geografski u otoci, to jest planine u Kini, nalikuju poput nekakvih prostora u nebu, kao lebde, ali zapravo to oblaka je. Jesmo li mi to dijete? Jesmo. Čisto vidimo po ožiljku na ruci. Ili oznaci, ne znam. Madež nije. Tetovaža nije. Saznat ćemo. O, ekipa. Ogroman pas. Da, ja ne znam kak skakala sa drveta visokoga, ali valjda kad si puno mlađi i spretniji i okretniji možeš. Thanks so much, you're a lifesaver. Da, engleski prijevod. Pritisnuo sam X. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. Prvo ću se ne smijet, ali u redu je, smijet ću se cijelo vrijeme. Zapravo vesel je dan, takav je dan. First impression da smo pomalo So it's finally opušteno. here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the Će way se up ove there. uspinjati tim kamenom. Moderni penjači. Kakva pasmina, ovo mi izgleda poput nekakvog labradora i ptičara spojenog. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep Ništa, her idemo sad waiting. učit mehanike, jel? Osnove. Hoćemo li? Hoćemo. Cobblestone Tour Base. Baza. Gospođa je s nama. Prati nas. Aha, možemo li je X? Brilliant! It's her big day, Pixie. We finally get to go and do the ceremony. We're going to be grown-ups at last. Coming of age. Nekakve ceremonijice i druženja i tak. Stvari odrastanja. Pretpostavljam da ovim putem ne možemo ići ili možemo jer zeleno s lijeve strane se nalazi kružić, mapa. Možemo valjda. Ili ne? Hold on there, young Pixie. Where do you think you're off to? You haven't been up to the tour yet, have you? Nismo još išli. It's back the other way, as you will know. I don't want to see you again till you've climbed it. Dobro. Pozitivno. Redu, tu se najpi sjeći, idemo do uskličnika. Mind how you go, you hear? You know the major and your mother are waiting to see you off at the top of the steps, don't you? Don't keep them waiting here. I zapamti, ako ti je potreban ikakav savjet ili ste zapeli negdje, uvijek razgovaraj s ljudima, s tom ružičastom, s tim ružičastim kružićem i hurićem, što god. Dobro. While you're looking at the map, use, pretpostavljam, desna gljiva to change the direction you're facing. It's a handy little trick, trust me. Mislim da smo to već kod nekih igara, neke stvari ti onako prirodno, intuitivno, nagonski dođu. Vidjet ćemo sad što ko radi. Pretpostavljam trebamo slijediti psa. Sad se još nećemo toliko poznavati, vjerojatno i budemo. Poznat ćemo sve mještane. Amber, just look at your Pixie, my little boy, all grown up. Selo, cijelo selo odgaja djeci. Now be sure to look after Gemma, you hear? Sam da je to ta divna plava djevojka.
To think you've been inseparable since you were tiny and here you are about to climb the tour together. Su ovo neke standardne priče, ono, prijatelji iz djetinjstva, ljubavnici u budućnosti. Oh, and if ever you lose your way, just follow Sandy. That dog's got more sense than any of us. No. I juh I sluh. Psi imaju. Off you go, dear. I know the two of you will be just fine. And I'll make sure there's a delicious supper waiting for you when you get back. Da mi neko dobro juhu, varevo, džuveč. Može pašticada, bilo što. Što će nam Dunstan reći? Pixie, seeing you and my dear Gemma all set for your big day makes me proud as anything, both as a major, and as a grandfather. Čiji je to djed? You're not kids anymore, you know? Nope, you're grown up now. That means going to the tour and offering your thanks. Now it's time you were on your way, head up to the top, give praise to the spirit of the land. Then come back down and tell us how you like the year. Oh, and if you're ever unsure what to do next, try pressing Y, tu ne znam točno što je ovdje, ali dobro. And selecting party talk. Gemma might have some useful tips for you. To je. X nam je dolje, onda Y gore postavljam. Čekaj, Gemma. Ne, ovo, skakanje kružić. Šta nam je trokut? Dobro, party talk. Ok, to je onda trokut. Jer je X nasuprot Y, valjda. Znate kaj? Ajmo mi prvo to napraviti, pa ću u nekoj drugoj epizodi dok neću snimat. Tu ću istraživat, grindat, otkrivat, jer ovakav tip RPG je poznat po tom, jel, detaljnom vježbanju, istraživanju stvari, ono toga postoji za glavne priče. Great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? Da se možda čaj pita neka, uvijek smo ipak. My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Gemma, što ćeš ti radit, mlada djevojko? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Oh, really? Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh. Pastor se nešto uznemirio. Neprijatelji. Ništa, idemo se tući. Odlično, kako se tućemo na poteze? Ljubav sve nije. Šo, riša, ćemo taktike. Ne možemo još bježat. Dakle, ništa, borba. Na poteze, žao. Kog ćemo prvo? Hoćemo redoslijedom. Abeceda. 6, 1, 2. Sandy isto napada. Opa, Sandy! Ja sam na 16 HP-a, dakle to se trenutno ne vidi od mene. Nemam nikakve čarolije, nikakve mogućnosti još, posebnosti. Ne bom se još branila, jer sam ipak na početku. Dobro, dvojicu smo već riješili. Strah ga je. I to je to. Sedi! Dobra cura! Dobili smo 6 experience-a. I 6 novčića. I pretpostavljam potion. Crikey! I wasn't expecting that. I know they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. Gemma i drugi put. Uvijek ćemo tu rado pomoći. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Zašto se toliko onda uspuha? What I think to worry about. Dobro. Što li je ovdje? Možemo li to isprobati? Ne možemo. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, heart and home. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Volim rime, volim te pjesmice. Ok. Da, osjetila sam da postoji možda nekakvo blago. Pixie finds a pot lid.
puts it in the equipment bag. Neću baš previše odlaziti od glavne priče trenutno. No, proći ćemo tom spinom. Idemo se malo tući. Zašto ne? Ovo je zvuk mojih starijih igara i glazbe, predivno. Cobblestone Tour. Stelica nam i dalje laje. Aj, ćemo sad morat neku ravnotežicu. No, pogledajte kako je lijep. Prekrasan prostor. Stvarno je tako sve čisto. Čisto, mirisno, svježe. Opuštajuće. Aha, tu su neprijatelji? Okej. But I don't think they're spotted you yet. You should sneak up and try and surprise them. Napad iznenađenja, to mi ne bliže. Ok, preemptive attacks. To je to. Kada se ta naranđasta strelica upali... ne znam, ajmo, probat ćemo, pokušat ćemo, no s ove strane napenjemo se. Vidjela sam na mapi taj dio, pa rekao, hajmo provjeriti. Nešto sjajno. Šta nam je to na podu? Nekako isto blago. Ljekovito bilje. Ok, to je to. Ne možemo više nigdje drugdje ići, no možemo malčice uživati pogledom. Mislite da neću baš pretjerano kaotično biti danas. Ajmo, tučnjava. Group of slime appears. Idemo se tući. Koje su nam taktike zapravo? Follow orders. Dobro, ajde, sad smo na početku, tako da ništa. Idemo redoslijedom. Slime A, namjestiti sa desnom lijevom malo kamericu. Za sad ne vidim Steličin nikakav status. Ali Stela ga je uplašila. Evo 14 HP-a i 0 MP-a. Da, to ne vidite od mene, ali ne veze. Malo pomalo, idemo s još jednim. Tučnjava, tako. Ili nam bolje ukljidaju, a možda ću jednu priliku staviti 2D, zašto ne. One shot. Dobro, imam 12 healtha. Džema me napojila za 33, sad 22. Healtha i gotovo. Ajde još jedan, sve ćemo ih putem. Stvar kod ovakvih igara je što nekad stvarno, ako lagano napredujete igra će biti okej. Je to glavom headbuttala. Ali dobro, uglavnom kaj sam htjela reći, da ako vam experience, ugasila sam miš. Šta? Level 2, kad smo već kod jačine. Da, nekad vam igra dopusti da prolazite priču onako nonšalantno, opušteno. Dođete do nekog velikog bossa ili nekakve druge borbe da vas samo pregaze. Pa treba naći taj savršen omjer igranja, level upanja, jel? Dobro. Drugi neprijatelji, tam je neki mišić. No, ja ću ih prvo napast. Napad je najbolja obrana u ovom slučaju. Sad dalje imamo samo 2 tipa napada, to je to. Defeat. Još jedan. Ajde. Ajde. Dobro, zato vam se djeluje možda se to kritičan udarac. Sviđa mi se. Zato mi se to možda nekad čini onako zapravo ponavljajući i naporno. Sad su još jednostavne borbe. Tek smo na početku. 2! Dva komada. Tu isto još je neprijatelj. Ovo je neki miš. Ne baš. Dobro. Needlers. Sad, što oni imaju? Za sad imam 4 MP jer sam to valjda level 2, ali još nisam naučila. Dobro, Džema je naša podrška u pozadini.
gospođe Sijene, a sad je psa. Dobro, Sandy, samo laj. Tako je, paralizira ih Sandy. Hehe. Eto, nastavljamo dalje. Dobro, da bi trebalo biti puno, no tu nam se rača put. Ajde, nećemo baš pratiti Sandy odmah. No, ništa, osim nekakvih mogućih lijepih stvačica će nam se složiti. Novčići, dobro. Razbi! Sad smo okej. Isto možemo malo odmoriti noge, aha. Smočili smo se, srećom da se to ne vidi toliko u igri. I vraćamo se nazad na pravi jedini put. Tako je, Sandy nas upozorava. To jest, samo laje, zašto ne? Šta ćemo iskopati? Dobro, materijal smo iskopali. S leđa ćemo mu doći i napasti. Sad se s ovom glazbom osjećam kao da sam u nekakvom kineskom filmu. Dobro, Sandy ga je riješila. Da, ja sam na Sandy. Sada, okej, ustrašenje. Djema nas je izliječila. To je to, sad ne vrijeme mi očemo. Poprilično jednostavan put. Čisto da ne bih vjerojatno pobjegla negdje, ali dobro, uspili smo ovo specifično. Eto. Idemo vidjeti šta će biti. A magla, svuda magla oko nas, a? Ne djeluje baš normalno, dobro. Ne znam zakone fizike igre ove. Svijet. Eko trebamo pomoć. Dječak. Cole. Dobro. Malibu? Da, Malibu. Zaustavi se vjetra, pita plavice nešto, zašto se tako zloči? It's not fog at all. It's more monsters. Zaustavila sam prije rekla do kraja. No, idem tuč. Smog. Nije. Watch out! Napadno, dobro. Sandy, je li živa? Ali uopće ne znam koliko Sandy, kako je... Što se događa? Dobro. Nije dobro. Na 8 healtha sam, ja ću poginuti uskoro. Dobro, ne, Džema nas spašava. Dobro. Smog, a... Izbjego nam je... Vatra, kurit će nas. Pol healtha mi je odbacio. Dobro, Smog 1 je uništen. Smog 1 je uništen, sad će vas Smog bi... Sandy nam tamo nije baš u najboljem stanju, ali očito neće biti problematično, neće nam umreti. Kako se odskočila iz godine. Sada malo nas kuri. Eto, gotovo. Baš ja ono, udah i izdah. 40 experience. Ohohoho. Well done. Lijepo. Bravo, Cole. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. Ovu frizuru su svi moji prijatelji imali takozvana lonac gljiva, kad bi majke došle, stavili u lonac i zezale. Tako da Cole, umirem od smijeha. Umirem. But then those monsters appeared. Našaliti nama, ali su se ta čudovišta našalila tobom. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. Zbilja živa. Čudovišta su tu. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Sandy? Ne. Baš je bila dobra pa. Yes, Gemma. Sorry, Oprosti, Gemma. Bog, Sandy. Bila si dobra cura. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Smo junak dana. Baš smo jedna velika junačina. Aha, sad se moramo
uspinjati. Not far to the top now. Možda ne bi trebalo biti toliko problematično, ali nemamo kišobran. Typical. It would Možete have im to go zakon. and start Kad te raining, krene, wouldn't krene. it? Come on, let's get... Alright. Ajmo vidjeti što je tu. Aha, to će nam pomoći za uspinjanje. Imamo li išta drugo u ovom prostoru? Imamo tamo nešto svijetli, odlično. Što ćemo uzeti? Nešto ružičasto. Pojma nemam što je to. Sam da nema ničeg drugog u okolici. Nema. Samo džema i ja. Niš idemo gore. Čujem to uže. Sjećam kako me ruke bole. Eto. Tu su nekakve rune ili nešto ispisano. Ajde što piše. This way to the top, watch your step. Pazite na korak. Usko. Prolazimo. Ti nam je džema nestala. Džema? Gospođo? A nema je. A dobro, pojavit će se jednom trenutku. Spuštamo se. Silazimo. Silazimo. Ja sam vatrogasac. Možda ovim smjerom? Not much further now. Keep close to the cliffs and don't let your nerves get the better of you. Hvala na ovom dobronamjernom savjetu. Da, ništa se ne vidi. Ne znam je li to zbog kiše. Ili jednostavno takav pogled najbolje je isključivo na vrhu. Dobro, to smo već skužili. Hvala igri. To uspinjamo se. Ćemo s lijeve, desne. A ne, moramo tim putem ići. Htjeli mi to ili ne. Kaže mapa u lijevom donjom kutku. Tako nastavljamo. Još malo filmića. Mora biti neka još ozbiljnija tučnja. Predosjećam nekakav kaos. Ne mre to sam tak proći. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Zbog vremena. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? Kaj neka pičurina. What was that? Sisina. Dobar dan. Gospođo, dramatično. Ko će li pasti? Pašće? Neće. Da, tresimo se ruke, malo je naporno, koliko je to, 50-ak, 60-ak kila. Sumnjam da ima neku vrstu teretane, a sad ćemo se obraniti, jel da, našim čarobnim štapićem. Pa lijepo. Kao, skurili smo pticu. Ovo je naša verzija roštilja i grila. Ali što se sad dogodilo? Dobro, džema sam da smo živjeli, što ćemo sad? But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Da. A ja sam tihi protagonist. Hoće li primijetiti da mi je ruka u drugoj boji je? Look, the mark on your hand. Više ne svijetli. Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. Prvo molitva pa All I kući. know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Hvala ti što smo doživjeli. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Ok, sad je lijep pogled. Wow! Look! To
to duga? Duga je. Vidimo dugu i more. Lijepo. It just goes on and on and on. Beskrajno je. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Prosvjetljenje. Doživjeli smo, jel? Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell je li to Grandad kod and nas u svijetu, everyone? napunio se 18. jedan put se službeno punoljetna osoba, velik si čovjek. They'll all be waiting for us at the bottom. Porezi. Piš, vraćalo se istim smjerom, no lijepo izgleda, da. Malo planine, malo mora u pozadini. Zadovoljna sam. Pixie and Gemma make their way back to the bottom of the door. A, srećem, ne moramo prolaziti cijelu spilju. Ono, šetnica. Ali sad se vraćamo ekipi. A, dobili smo odbor za doček. Stella! Sandy. Zašto ja nju zovem Stella? Aha, možda zbog Ruli 99. I tog Vugoga tamo. Oprosti, Sandy. Sandy, moja cura. Loša sam gazdarica. Možda ne nisam gazdarica. Šta će nam Kolo reći? Oprosti, Gemma. Mislio sam da će biti smiješno skočiti i iznenaditi vas. A, naučio je svoju lekciju, jel da? Ok, My Cole told me everything. He told me how you fought off those horrible foggy monsters. I don't know how to thank you. Zna reci hvala. Skuhaj večeru, pozove na piće, nacrtaj nam nešto, ne znam, zagrli nas, bilo što. Ili to, samo reci hvala. Jel to otac? Ocat? Well, the main thing is that everyone's alright. You can never be too careful with monsters around. You owe you one, Pixie. And Gemma. And Sandy too. A tako je. Zajedničkim snagama. Uspješno smo vratili Kola kući. Je li to svećenik? E, sad ćemo razgovarati s njim. A, nisam čula. When the lightning struck the door, I must confess that I feared for your safety, but it seems that you escaped unharmed. Truly, we must give thanks to the spirit of the land who watches over us all. Ništa nije rekao, osim da je bio malčice zabrinuta. Dobro. Vidiš, preživjeli smo sve u redu. Još jedan dječak, djevojčica, princi. A, evo, našeg službenog odbora za doček. On je bio neslužbeni djevojčak. Bok ekipa. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Nije baš računao na munje. Aha, sad ćemo mi to njima objasniti. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Pa kako to misliš? Well, there's no doubt about it. The spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear. A kakav je bio pogled? How was the Predivan. view from the top? Ili mogu jako gospođa? Lijepo, bilo lijepo. It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my Sam life. jeste miris ugodan. Ko ne znam može li se taj miris mora zapravo do tog vrha osjetiti, no ako ništa, barem postoji čista priroda. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Svijet je velik, prostran i pun čudesa. It's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. U redu, gospodine, vraćamo se. Come on, you. Home time. Slažem se. If you're ever lost about anything, open up the menu. Dobro. Meni će nam sve reći. Konj. Crkva. Tu onda možemo da mijenjati svijet u 2D ili 3D. Simpatično mjesto.
Navodno i u ovoj igri ima hrpetinu stvari za obavljati, tako da malo pomalo ćemo. Notice to parents, obavijest roditeljima. The tour isn't safe for children, please make sure they know not to play there. Čovjek uči na greškama. I dok je živa. Gdje ćemo li sad naći majku kojim slučajem? Što li nam je ovdje? Možemo li ući? Možemo. Gospođo, šta ćemo kupiti? What are you and Jem up to? Pa ne znam, idemo istraživati svijet. Sad smo samo malo pričali o tom zajedničkom pothvatu. Ugodan razgovor. Českanje. Mogu na konja! Ne, to je samo pomaziti konja. Dobro, nećemo ih još zajahati. Look at my lovely horse. My horse is amazing. He's the loveliest horse in the whole village. A sladak je, da, divan je konj. No, možda postoji drugi konj u selu. Pusti mi da procijenim. A ja postoje, vidi ih tamo. Evo, konj vulgaris. I'm afraid my horses don't have a lot of get up and go at the minute. They're too busy enjoying this delicious grass. Ali oni su nam spriječili put, tako da nećemo još tim smjerom ići očito. No, ništa ne pogledati na mapi s lijeve strane gdje bismo mogli ići. Gdje bismo mi mogli ići tamo? Mapa je kockica. Hoćemo li ići kući? Mislim da bismo trebali ići kući. Vidim da je tamo isto nešto zaključano. Tako da idemo desno pa desno. Dobro. Prijeći onaj most. Pozdrav ljudi. Desno. I onda bismo sad u jednom trenutku možda ne bismo trebali past. Ili napraviti nekakav piknik. A nije još vrijeme za piknik, jeli? Ali je vrijeme za ponovni pokušaj prelaska mostića. Ja, morat ću pripaziti. Rede, gdje smo sad? Ajde nam Sandy! Skoro sam rekla Stella, ali nisam. Presti, cura. Pratit ćemo te. Bravo, dobra cura. Smiš li ući u kuću s nama? Vjerovatno. A, pričekat će nas. Majčica. Zdravo, majko. Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tour, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. Skoro sam poginula, istina. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. Samo kažeš to nekome ovako nešto nevjerojatno, pretpostavljam da možda nemaju... Ne uče čarolijama. That funny little mark. Kao, dobro, niste ludi, u redu, vjerujem. Goodness me. Sjetila se nečeg. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Što je djed bio u pravu cijelo vrijeme. Well, I've been putting this off. Vrijeme je za razgovor. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Pismo? Ogrlica. Dobro. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the door. Dok nismo postali dovoljno odrasli, jel? Još odrasli. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. Bez problema. It's... Jel ono, you're adopted. Well, he said you're the reincarnation of the luminary. Ok, možda malo drugačije, nisi posvojen, ali si reinkarnacija. Što? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king.
He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Cobblestone I krenut prema ka Heliodoru. Crikey. Crikey, ali Gemma s tim crikey... Dobro je poštapali se. No dobro, nije tako strašno, I can't jel da? stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Što smo rekli? Jesi li rekla nekakvo varivo, džuveđ, pašticadu, nešto, gospođo, dajte mi neku hranu. Reinkarnacija luminerija. Pixie tries his hardest to sleep, but he's too confused by everything he's learned and excited about his coming trip. Pa jesam uzbuđena. Eventually... Dobro jutro, dobar dan, novi dan, nove radne stvari. Šta nam je ovo? Ništa nismo našli. Jedno bilje. Having trouble sleeping, are we? A ne još i noć. Well, it's no surprise after all the excitement today and your big news. Whenever I have trouble nodding off, I like to go for a little walk. The night air always does me a power of good. Što ćemo se ići malo šetat? Gledaj. Sviđa mi se hrana. Je. I kruščić. Može. A boga i sviđa mi se unutrašnjost prostorije. Lijepa kamena kućica sa špekićem. Kobasice se suše. Hrana je spremna. Što li ovdje? To je zapravo da idemo gore, a niš idemo gore. Nećemo ići van. Ili hoćemo ići van. Nisam sigurna. Bismo li trebali ići van? Bismo li trebali izaći? Što imamo lavlju glavu? Dobro, nema veze. Ok, idemo samo uništavati stvari. Dobro, još malo novčića. Ništa drugo. Ne, ovo je ostava. Odnosno... potkrovlje. U redu, majčice, ništa, idemo se prešetati. To nam je igra ovak inak rekla. Gdje nam je mjesečina? U velik mjesec. Dosta blizu. Gdje ćemo li sad? Do kokica? Kok. Što me zabavlja. Po mogućnosti bih više trebala gledati u ekran. U zaslon igre, a ne u kameru. Vidjela sam sada negdje plavo svjetlo. Čekaj, ajmo izaći. Ponovno se vratiti. Aha, s druge strane. Kako li ću doći do tamo? To je na krovu. Postoji nekakva mogućnost skakanja po nečemu. Voljela bih to uzeti. Pretpostavljam da neću baš uspjeti preskočiti, nema šanse. Zaključano. Kako da dođem do gore? Aha, mogu li se popet? Mogu. Ja bih rado. Dobro, ajde, jednostavno. Nije bilo to problem. Ima još i na našem krovu nešto. Ok, šta smo? Pink Pine, opet ta, jel to ružičasta grana, nešto. Ljudi, hoćemo se vratiti kući. Ima još blaga. Osim tog sjajnog komadića. Niš, popet ćemo se gore. Hopa! I vidjeti što smo dobili. Awarded for collecting 10 different types of item. Dobro, hvala. Da mi serotonin malo luči. Veselja i srećicu, a? Novčići. Ok, imamo li još? Je li ovo možda nekakva kao ono priprema za... Tu nam je majka. To nije naš krov. Daj pogledaj. Umjerem. Gospođa samo zuri. Ovo na podu nije ništa osim kamena. Vodopad. U redu. Sad smo malo istraživali okolicu. No, smijem li skočiti bez da mi se koljena polome? Mogu. Bez lomljenja koljena. Mogu sve. Divno, krasno. I sa kojim smjerom putujemo. A ćemo otvoriti mapu. Otvorit ćemo mapu. Iza ne mogu, a mogu provjeriti eventualno. Prošla bih do dućana, a iako ako svi spavaju, u slučaju noći je sanje prisutan, idemo malo ništavati stvari. Možda neko budan. Sad očito samo skupljamo. Vjerujem da će nam igra dat mogućnost. Idemo malo vidjeti
Kako spava gospođa. U redu. Možda sviđa mi se. Štap. Štap. Dobili smo štap. Gdje ćemo li sljedeće? Je li ovo bilo onako kao potiho nam je igra rekla, gle, dok svi spavaju, hodaju okolo, skupljaju stvari i to je to. Očito da. Još malo gore ne možemo. Ok. Crkva. S desna. I naš pogled na selo. Dobro, može proći. Mogu li skočit? Mogu. A hoće li mi se išta dogoditi ako skočim? Hoće li probat? Ne, ne mogu. Ne mogu iza, dobro. Ćemo ući. Zaključeno. Onda očito radno vrijeme preko dana, ne usred noći. Tak da, Aniš, htjela sam to provjeriti. Nismo mogli ući unutra i sad ćemo ići prema heliodromu. Osim ako nam ovaj stričak ne dozvoli. Out for a little evening stroll, are we? Well, make sure you don't stray outside the village. There'll be monsters. Sić tuč. Dakle, ovo onako dozvola zapravo. Ajmo izaći van, malo skupljati experience, malo se borit, uživat, poginut. Gledajte, još uskoro ćemo biti gotovi, a još uvijek nisam poginula. A! Džema! Hej! Što uvijek moram skočiti prije nego li krenem razgovarati, nemam pojma. Ja jesi isto gospođo uzbuđena. Sjećam li se? Naravno da se sjećam, da pače, dakako. I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. To bio dan kad smo se upoznali. Some things never change, eh? Isti smo, kao nekoć. You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. Pa ne baš cijeli život. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. Gdje li ćeš otići sada? A malo gledat u zvijezde. I remember this story my granddad. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. Dobro, imamo čuvara. Ta zvijezda, jel da? That's his star, right there. Je li to bajka ili istina? San ili java? How can you be the luminary too? I just don't get it. Morat ćemo to ići istražiti, Gemma. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. To sa mnom. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Dakle, trebala sam samo pokupiti malo stvari po selu i razgovarati sa svojom prijateljicom. Goodbye, old friend. Ček, oprašta se od nas. Zašto ne bi išla s nama? Exhausted after his long day, Pixie finally falls into a restless slumber. Then morning comes. Ništa, majko, vrijeme je za odlazak u grada. Dobro jutro. O! Dobar kaput. Spreman sam. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. Ne može to vidjeti. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things.
by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Imat pošten ono prostor i dočekat će nas ljudi. Doći će se pozdraviti sa nama. Htjela sam reći, imat ćemo doček. I to smo već imali. U redu, idemo do dućana onda. Ovo je ljubičasto. To je ružičasto, ono je ljubičasto. Quest! Nisam ni trepnula. Deary, what am I going to do? Gospodine, što vam je? Aj. Što će biti usluga? Well, anyway, he's got this flurry feather that he loves, and well, fool that I am, I managed to let it blow. Je to ono što smo pokupili? Luckily, the wind only blew it as far as the roof of your shut. I'd go get it myself, but I'm not good with heights, and I'm afraid. Anyway, I know you're a brave young fellow, so I was wondering if you'd mind clambering up there and getting it back for me. You'd be doing me a huge favor, I'm telling you. Srećivamo. Hehe. Odlično. Ne treba mi vodič trenutno. Now, there's no time to lose. My son's desperate to get his beloved feather back. Hurry on over to your shed. I'm sure you've climbed onto your fair share of roofs, but just find something to clamber on to impress Pete to jump up there. Of course. Once you've found that flurry feather, bring it back here and I'll see if I can give you a little something in return. Best of luck. Ja, već smo. Oh, dear me, već smo jesmo. There you are, Pixie, and it looks like you've got the feather. Would you mind letting me have it? Da! Što ka kažem ne? Thanks! And you will let me down. I can't wait to see the look on my boy's face. Oh, and before I forget, here's a little something in return. Što ćemo dobiti? Sleeping hibiscus. That's not all. I've got a tip for you I hope you'll find useful. If you ever want to do someone a good turn, look for a purple splitch bubble above their head. Splati se biti dobar prema drugima. But don't feel like just because someone's shared their wolves with you, you have to help them right away. You can always come back when you want a little change of pace, or if you're not sure what to do next. To je istina, imate glavnu priču i onda ove sporedne zadatke. Jel? Side quest. Anyway, thanks again, Pixie. I really owe you one. No, just remember, whatever is waiting for you up ahead, be kind to others, and you'll do just fine. I dobili smo isto pečat. Ok, ovo je malo iznenadilo me, nisam očekivala taj pečat. Nema na čemu i drugi put, sinko. Ajde, možda imamo još jedno. Tamo su nam konji iza i dalje spriječili put. A šta će nam ovaj gospodin reći? I heard all... Nisam vidjela! Prebrzo je. Ajmo iz početka. I heard all about it from your mother. She said, rekla je da je neka bitna stvar, bitno putovanje što trebamo činiti. And you just a youngster. Gotovo ti. Ovi glazba me udarila u glavu, više ne znam ni govoriti. Well, before you head off, make sure you visit the shop. You know where it is, of course, down this slope and across the river. Aha. Dobro. Rekao nam je onda samo smjer. Prebivalište. Odnosno, gdje se taj dućan nalazi. Gospon, je li to taj dućan gdje smo mi na početku? Je li to taj dućan? Gospođo, jel smo? Yeah, so you're leaving good old cobblestone, are you? Well, make sure you've got all the essentials before you set off. Welcome, valued customer. How can I serve you? To zapravo imamo. Potlid imamo, isto piše. Bandanu nemamo. Nemamo ni clothes, ali ovo dvoje imamo. A kako ću? A nemam baš previše novčića. Pixie. Ajde, odmah ćemo ga. Još jedna bandanica. A budem se upskrbala. I... Antidotal herb. Znači nemamo.
Uzet ću 2. Znaću sebe za svaki slučaj. Item bag. Još malo medicinice. Mislim da onda Gemma ne ide s nama. Ok, vidjet ćemo. Ništa, to je to. Gotovi smo. Valjda ćemo se vratiti, no obavili smo što nam treba. Idem samo vidjeti. Idemo gore. Idemo gore, očito. To je mnoštvo ljudi. Idem pozdraviti. Zapravo vidjela sam sad čovjeka, moram ga pozdraviti, ne mogu se pomoći. Bok! Here's some advice from one bloke to another. Keep your mind on the job, no matter how fierce the fighting gets, you gotta stay focused. The more you get wild, the more focused you'll get, and before you know it, you'll be all pepped up, then you'll be ready to be full of beans. When you're prepped up, you'll be stronger, faster, better at everything. Just everything. There ain't another feeling like it. Go on, my son, get out there and peps yourself silly. Baš su krasne riječi podrške. Dobro, mislim da ćemo izaći van. Evo, sada razgovarati s majkom i to bi bilo to od današnjeg dana, jel da? Equipment, attributes, ništa. To ćemo kasnije. Imamo i mogućnost biti u banci. A ja, dobro, to je što se party talk nikog nema. Miscellaneous. To exit game. Any unsaved progress will be lost. Are you sure you want to exit the game? Ne. Ali, mislim da smo ovime taman došli do kraja misije današnje, tako da sad ćemo sa pogledom na majku, ako mi se to sad vrati, evo vratilo se, pogledom na majku zaustaviti današnji stream. Eto. Gledat ćemo sebe. Tako malo sunce. Ljudi, ovo je bio First Impression Dragon Questa, jednog zanimljivog i jako kultnog JRPG-a, odnosno franšize. Square Enix je i razvojni studio i izdavač, tako da bacite oko, pogledajte, to možete kupiti na dosta platformi. Ja sam to uzela na Steamu za računala. Više o tome naravno uvijek možete pročitati na mrežnim stranicama, a vi uvijek možete gledati i naš televizijski YouTube program. U slučaju da ste propustili ovu epizodu, je u First Impressionu u playlisti na YouTube kanalu. Javite dojmove, pišite nam na društvenim mrežama, nastavite pratiti program GameHub televizijskog kanala i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bok!